wa roho zikiambatana pamoja, zikitafuta utulivu ndani ya moyo wa Mungu. Let your flames of love acha rehema zako za ndimi za moto ziweze kumiminwa karibu na mkombozi. Yeye ndiye kichwa, sisi ni viungo vyake. Yeye ni nuru na sisi ni nuru yake, na yeye ndiye mwalimu na sisi ni wandugu. Yeye ni wetu na sisi ni wake. Come, oh come, you children of grace, enyi mtoto wa rehema, na uweze kukumbuka agano lako. Swear to our overcomer, uweze kushikilia wale walioshinda, upendo na utulivu kutoka moyo wa kilindi chako. And if your chain of love, acha upendo, shene ya upendo wako iweze kuwa nguvu kwetu. Then plead for it, na uweze kumimina juu yetu mpaka Yesu Kristo atakapoishikilia tena. Oh gracious friend, oh rafiki mpendwa, unite your consecrated flock. Acha kundi lako ulilolitakasa uweze kuliweka fasi moja, kusema waweze kuwa kwangu kama vile ilikuwa mapenzi yako ya mwisho. Yes, unite in the truth. Muweze kuambatana ndani ya ukweli. That you yourself are kusema in essence, kama vile wewe ulivyo ndani ya utakaso. Yote imewekwa nuru kupitia mwanga wako. Love you have commanded, upendo ambayo ulioiagiza ya kwamba tunapaswa pendana mmoja kwa mwingine. So make the dead, acha ufanye hiyo iweze kuonekana, iweze kujaa mwanga wako. Kindle the flames of love, mwanga hiyo upendo wako, that everyone may see. Kusema kila mmoja wetu aweze kuiona. We as members, sisi kama vile viungo vya mwili mmoja, tuweze kushimama juu ya mtu mmoja. Let us be united, acha tuweze kuwa mmoja, as you are with the Father, kama vile ulivyo na Baba. Until here on this earth, mpaka hapa duniani, there is no longer any divided hakuna tena ugawanyiko wa wandugu. And let our light shine, acha nuru yetu iweze kuangaza only from your light, kutoka tu kunuru yako. Then the world will recognize, kusema dunia iweze kutambua that we are ya kwamba your sisi disciples. ni wanafunzi wako. Dear brothers and sisters in Christ, wandugu na wadada katika we greet Kristo, all of you tunawasalimu nyinyi nyote ambao mmekuja kwa makusanyiko ya leo ya ajabu ya Zurich, kama vile sawasawa wale wote wanayokusanyika pamoja nasi duniani pote, ndani ya jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. It is a great privilege, ni ya muhimu sana kwetu na ni ya baraka tena kwetu ya kwamba tumekuwa na uweza kusikiliza neno takatifu kutoka kinywa kilichotumwa kwa miaka zaidi ya 15 katika hii nafasi iliyobarikiwa katika Fox House hapa Zurich. we are delighted Tumepewa hiyo nuru ya kusikia mara kwa mara kwamba watu wengi wanaendelea kupokea hiyo kuzaliwa upya ndani ya mafundisho haya, na wanaendelea kuwa nguvu ndani ya imani yao. Waebrania 13:8 inasema kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo hata milele. Iko na nguvu hizo zimoja, na kwa siku ya leo anaendelea kuzogeza mkono wake ya ukombozi kwa kila mmoja wetu, kusema tuweze kumtumikia. Acha Bwana mwenye rehema
into his aweze own. kuja ndani ya With us walio all wake today. kwetu sisi sote siku ya For he leo, will now, na kusema in these last days, ndani ya hizi siku za mwisho finish his work aweze kumaliza in kazi victory. yake ndani ya ushindi. Before we pray Mbele ya and kuomba before the broadcast, na mbele ya kusikiliza I would like to mahubiri, read ningelipenda Psalm niweze 111. kusoma Zaburi Psalm 111. Zaburi 111 Praise ye the Lord. inasema hivi: Msifu Musifu Bwana, nitashukuru Bwana kwa moyo wangu wote, katika baraza ya wenye haki na katika mkutano. Kazi za Bwana ni kubwa, zinatafutiwa sana na hao ambao wanazifurahia. Kazi yake ni heshima na enzi, na haki yake inakaa milele. Amefanya ukumbusho wa kazi zake za ajabu. Bwana ni mwenye neema na anajaa rehema. Amewapa chakula wale ambao wanaomwogopa. Atakumbuka agano lake milele. Ameonyesha watu wake uwezo wa kazi zake, kwa kuwapa urithi wa mataifa. Kazi za mikono yake ni kweli na hukumu. Maagizo yake yote ni hakika. Yamesimamishwa milele na milele, yamefanywa katika kweli na haki. Ametumia watu wake wokovu. Ameamua agano lake liwe kwa milele. Jina lake ni takatifu na la kustahili heshima. Woga wa Bwana ni mwanzo wa akili, na wote wanaofanya hivi wana akili njema. Sifa yake inakaa milele. Katika mstari wake wa 10 nasema, woga wa Bwana ni mwanzo wa maarifa wa akili, na wote wanaofanya hivi wana akili njema. Ndani ya mioyo yao wataheshimu sheria za Mungu. Nitasoma yengine andiko ndani ya Yakobo 3. Yakobo 3 mstari wake wa 17 mpaka 18 inakutwa ndani Injili ya muhimu. Inasema hapa, lakini akili inayotoka juu kwanza ni safi, tena ni ya salama na upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, pasipo fitina, pasipo udanganyifu. Na tunda la haki linapandwa katika salama kwa wale wanaofanya salama. Mbele ya mahubiri iweze kuanza, acha tuweze kuomba baraka za Mungu ziweze kuwa pamoja nasi.
Heavenly Father, Bwana wa mbinguni, with all my heart, I na thank moyo you wangu wote na kushukuru kwa ajili ya uzima liberating word na of the cross, neno linalofungua la msalaba, for the liberating message na kwa ajili ya neno ambalo linafungua kwa Injili ya Yesu Kristo. Bless all Bariki wote who hear the ambao Spirit wanaosikia from a commissioned ile mouth mahubiri today, kutoka kinywa cha yule aliyetumwa reveal siku ya yourself leo, to them na uweze as the kujifunua same. kwao kama vile sawasawa leo. Die Furcht Gottes May the fear of Acha God uoga wa return to Bwana the church uweze today. kurudia ndani ya kanisa siku ya For it is leo, written kwa sababu that it inaandikwa is the beginning kwamba ni mwanzo of divine ya wisdom. O Gott, akili yote. möge O dein Bwana, Wohlgefallen May auf your uns well-pleasing acha neno rest lako upon us all. liweze kuwa juu May the yetu sisi heavens sote. open wide Acha above us. milango ya mbingu May the iweze Holy kufunguliwa Spirit kwetu. descend Acha upon us. Roho yako Mtakatifu Beloved aweze Lord, kumiminika juu yetu. bless Bwana your mpendwa, word to us today. bariki neno lako In kwetu a siku special ya leo way. ndani ya njia maalum. Give us all Utupatie new sisi strength. sote nguvu mpya. Bless us together Utubariki sote kwa from the ujumla riches of your grace. ndani ya utajiri wa rehema zako, kama vile roho hata nafsi hata mwili, na kupitia roho yako na neno lako, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amena, amena. Auch ich grüße euch herzlich in dem teuren I Namen also greet des you Herrn. warmly in the precious name Na of the mimi Lord. pia nawasalimu I'm glad katika and jina grateful takatifu la Bwana wetu Yesu that we Kristo. can be here Ninafurahishwa kwa to sababu worship siku ya leo tuko mahali hapa and kwa ajili ya hear the word kuabudu of na the Lord. kusikia neno la Bwana. There is truly nothing else like Hakuna it. kitu chengine kwa kweli kama hiki duniani pote. We are not just saying that. Hatuko nasema tu It is hii true. ni ukweli, Verantwortung And the responsibility na usimamizi that has been placed ambayo upon us imetuwekwa juu ist groß. is Ist great. die ni ya größte, ajabu sana. die es It auf is the Erden greatest zurzeit Ni ya ajabu that sana currently kwamba exists on earth inaonekana duniani kwa sasa towards God, kwa Mungu towards Eine people. große na Sache kwa watu bringt wanadamu. eine A große great thing Verpflichtung Mambo ya ajabu with it a inakuja great pamoja nayo, obligation ni hiyo and usimamizi responsibility. na usimamizi, speziell And we see bei na tunaangalia especially zaidi on sana trips hinter mir katika like the one I have just katika completed. miendo safari ambazo nimefanya What hapa God nyuma, has already done, yale ambayo Mungu and how amekwisha he opens kufanya doors, na namna gani opens anafungua milango na kufungua mioyo, what he na will still do. kile ambacho anaendelea kufanya. Before I give a report, Mbele nipane I would raporo, first like to highlight nilikuwa the earthly niweze things. kuonesha mambo ya I kidunia do not hapa. know Sijue if all kama of us kila mtu who wetu regularly gather ambayo here anayekusanyika kila siku mahali hapa to hear the word of the kusikia Lord neno la have Bwana, noticed kama amekwisha kuelewa ama kutambua mikono have been ngapi busy here ambayo imekuwa nafanya kazi to hapa make kila everything siku, beautiful, kufanya hii to paint, iweze kukua vizuri, decorate, kuangara, kupaka adorn rangi with flowers, na kupamba and with maua everything that goes na with it. kufanya kila kitu chote usafi ndani ya hii hekalu. Hause Gottes Took a tour Nilianza in the house fanya of God vizite ndani ya nyumba ya Mungu, and was deeply na kwa pleased kweli nilifurahishwa kilindini kuona the dedication, hiyo love upendo with which everything ambayo has been imekuwa and is being done. imefanyikwa, kazi ambazo zimefanyika ndani ya upendo hapa, kusema kila mmoja anayefika mahali hapa aweze kujisikia uhuru na usalama. Na ninapenda niweze kushukuru wale wote ambao walikuwa na muda yao kupoteza na kukuja kufanya kazi mahali hapa na kutengeneza hii yote iweze kuonekana vizuri. Mungu aweze kuwabariki. Kuna wale watu ambao Mungu aliwaita
na kusema Mungu aweze kuwabariki pamoja nasi, na tunashukuru kwa yale. Kuna wale wengine ambao wako na mikono na hiyo talaa ambazo wanazo za kutumika mahali hapa. Mungu aweze kuwabariki. Hakuna mtu anayezihakiwa hapa kwa ajili hakufanya kazi yoyote, lakini yule asiyekuwa na wakati ya kutumika mahali hapa alikuwa na hakuna wakati. Lakini na wale wote ambao walifanya kazi mahali hapa, tunawatakia baraka na Mungu aweze kuwabariki. Na kwa wakati huu tunatarajia baraka za Mungu ambazo hazijawahi kuonekana, mambo ya kimaajabu kutoka kwa Mungu. Na mtu mmoja alisema, tukiwa tukizungumza kwenye telefoni, kila wakati Mungu anafanyaka jambo la ajabu, na zaidi sana wakati mikusanyiko inakuja kuonekana, muovu anapendaka aweze kuleta vishawishi mbele yetu. Lakini mkumbuke kila mmoja wenu kwamba vishawishi viko mahali hapa kwa ajili yetu kusema tuweze kuvishinda. Haiko kusema tuweze kustope mbele ya vishawishi, bali inaandikwa tuweze kushinda vishawishi na tuweze kusonga mbele pamoja na Mungu wetu, na tuweze kupatia utukufu Bwana wetu ndani ya mioyo yetu. Kama vile hii safari nilizokuwa nazo zilikuwa za kibaraka sana, na ni baraka sana kuona hii vitabu ambavyo vinapaniwa nje na hizi makaseti ambazo tunazozigawa nje ziko nafanya kazi ndani ya watu. Acha tuweze kuanja pamoja na Singapore. Pale Singapore nilipata hiyo uwezo ya kuzungumuza ndani ya kikao cha watu wa seminari wa Biblia. Kulikuwa watu 32 wanayotoka ndani, kulikuwa nchi 32 zilizotoka ndani ya dunia mzima, na watu wale wa Biblia walikuwa na jifunza Biblia kiolela, na hawakuweza kutambua Mungu ambacho iko nafanya kwa sasa. Na kwa hiyo nilipata fursa ya kuzungumuza na hiyo ndani ya hiyo mkutano, na nilipata bahati ya kumaliza na kukamata anwani zao ama contact zao, kusema tuweze kuchangia neno la Mungu nikiwatumia mabarua. Na mambo mengine ilikuwa kwamba ilikuwa ya kimaajabu ambayo ilifanyika, na ndugu Rusi amekwisha kusema mambo moja hapa. Kwa siku za Bwana wetu Yesu Kristo, maelfu na maelfu walisikia kile ambacho kilichosemeka, na kama vile nilivyosema, kweli na sisi tulikuwa ndani ya hiyo watu. Wakati huyu mtu alisema, tulikuwa pale wakati alipokamata mkate na kuvunja, na kwa kweli iliua mingi. Lakini kulikuwa matokeo gani? Wachache tu walibakia mpaka kumwisho. Ndani ya wale 1000 utangazaji inapaswa kufanyika, na kile ambacho Mungu anachokifanya ni kazi zake mwenyewe. Siye kazi yetu ni kuchukua tu neno na kulipeleka mpaka mwisho wa dunia, mahali popote kwenye waamini wanapaswa kuwa. Inajulikana vizuri kwamba kuna miongozo tofauti na kuna mahitaji popote, lakini hii mwezi ninapasha ninaoneshwa kwamba Bwana Mungu anapana rehema, na anapanaka rehema ya kutangaza neno lake la kweli ndani ya upendo, pasipo kuumiza ndugu mwengine ama kuwapatia majina tofauti.
bali kwa upendo tu kuchangia neno na kutangaza neno la Mungu la kweli kama vile lilivyo. Hiyo inakuwa rahisi kushindia hizo ambazo wanakuwa nazo za kuzihaki, na Mungu anatupatia zaidi ya rehema. Na huko Jakarta tulikuwa na mikutano yengine. Kanisa la Kipentekoste moja lilikuwa na watu 1,300, lakini ndawezi kusema moja, kulikuwa mwanamke mmoja akishimama kwenye madhabahu, alikuwa ndani ya kanisa la waimbaji, na mambo moja inaletaka mambo yengine kutamaniwa, na usiweze kuchukua njia moja, inaomba uweze kuwa ndani ya unyenyekevu. Na kama mtu mmoja anawezi kusoma mahubiri ya ndugu Branham, kama hawezi kuelewa mambo, ni kusema kama Roho wa Mungu hawezi kufunua mambo ya Mungu kwake, ni kusema unawezi kuleta ukiwa. Na lakini ndani ya mikusanyiko moja kuna mwanamke mmoja aliyenitafsiria mahubiri niliyokuwa nayo, na yeye huyo mwanamke alikuwa amekwisha kusoma vitabu vya ndugu Branham. Aliniuliza, je, ndugu Frank, na wewe unakubalishwa kwamba mwanamke hapasha kushimama mbele ya madhabahu? Je, na hapo kulikuwa hakuna hata ndugu mwenye anajua Kiingereza cha kutafsiri. Na ninapokumbuka siku moja ndugu Branham alikuwa na mikusanyiko huko, aliyepata mwanamke aliyemtafsiria, na kuna mwanamke mmoja aliyekuwa amejua Kiingereza vizuri aliyemtafsiria, kwa sababu kulikuwa hakuna hata ndugu mmoja aliyekuwa anajua Kiingereza vizuri. Na hapo ilikuwa nguvu wakati nilipoulizwa hapo, je, na wewe unakubalishwa kwamba mwanamke hastahili kushimama kwenye madhabahu? Na hapo pale unapaswa kutosha rangi yako na kujionesha wewe uko nani, na pale unapaswa kuwa mwenye akili na kushika Biblia kwa makini, kwa sababu inasemeka mwanamke hapashwe hubiri. Simruhusu mwanamke kuhubiri ama kukuwa na mamlaka juu ya mwanaume, lakini hakuna mahali inaposema eti mwanamke hapashwe kuwa mshuhuda. Hapo kuna tofauti kubwa. Ama eti hapashwe kutafsiri. Hapo unapasha fanya mema kwa watu, unapasha kuwa mzuri kwao na kubakia kwenye ukweli wa maandiko. Na siku yengine tunapasha kutembea hatua na kuambia wanawake kwamba nafasi yao ingelikuwa vizuri, muhimu sana waweze kuikala huko nyuma, wasiikale mbele kwa madhabahu, kwa sababu hiyo inaweza kuwa vizuri zaidi. Kama Roho wa Mungu hawezi kukufunulia vizuri, ni kusema mambo yote itakuwa mabaya kwako. Tunapaswa kutembea ndani ya unyenyekevu, Mungu aweze kufungua milango kwetu. Lakini tunaamini kwamba Mungu ataifanya kwetu, kwamba katika mwisho mambo yote itakuwa kama ilivyokuwa huko kumwanzo. Mtu aliniuliza kwa siku 2 zinazopita nilipokuwa mahali hapa, wakati wadada wetu watapata nafasi yao ndani ya kanisa la Bwana anayeishi? Nilimwambia kwamba walishaipata nafasi yao ndani ya kanisa la Bwana anayeishi. Tuko na wadiakoni hapa na tunawaomba waweze kuwa ndani ya kazi kwa siku zinazokuja. Lakini ndani ya ufalme wa Mungu hakuna mtu anayepatia mtu kazi mwingine ndani ya ufalme wa Mungu. Mungu katika ufalme wa Mungu, Mungu anatia kila mtu kuna nafasi yake kwenye anastahili. Hakuna mtu anayezihaki mwingine, bali wote wanapata mafundisho mamoja na kukubali neno la Mungu. Huyu ndugu kutoka Jakarta alikuwa alishasoma ushuhuda wangu namna ngizi Mungu anaongea pamoja nami, na aliongea pamoja nami. Niambie ndugu Frank,
Wakati Bwana alizungumza pamoja naye na wewe, je, sauti yake ilikuwa kama mito inayobubujika? Nilimwambia hapana, haiko kama hivyo unavyowaza. Aliniona mimi akecheka. Ndiyo, inaandikwa ndani ya Biblia, na sauti yake iko kama maji inayotiririka. Anawezi kusema namna anavyotaka. Alisema na Paulo ndani ya lugha yake ya Kiebrania waziwazi. Haiko maji inayotiririka ama sauti inayokimbia, bali ilikuwa ni lugha iliyokuwa ikizungumziwa naye. Na mimi nilimwambia, ndugu yangu, kweli kweli hakuna sauti inayokimbia kama maji. Ilikuwa sauti inayosikilikana, na namna ngizi nilivyosikia waziwazi, namna alivyoniambia vizuri, na ilikuwa waziwazi kama vile ninavyosikia. Na kuna watu wengi wanaosema kwamba Mungu aliongea pamoja nami, kama mmoja huyu aliyesema kwamba anti moja Mungu alimwambia eti atembee ndani ya nchi 3. Alitembea ndani ya nchi 2, lakini ya 3 aliikosa. Je, nilimuuliza, Minaja, unaweza kusema jambo gani tena? Kuna watu ambao wanashituka na hawatajua ni kipi wanachokishitukia. Kuna watu hapa duniani ambao wako na mafikiri ambao hawawezi kujikontrole wenyewe. Kuna waamini wengine ambao hawawezi kutofautisha yale yanayotoka kwa Mungu na yale wanayojisikia ndani wenyewe. Kuna utofauti wa mazungumzo. Kuna kuwa neno la hapo hapo kupitia roho moyoni na nafsi. Kuna ile wakati unapoisikia ndani ya ono, ama inaweza kuwa ndani ya kujisikia, na Mungu anaweza kujifunua, na kuko wakati anaweza kuzungumza pamoja nawe kama wakati anapotaka. Ndani ya yote Mungu na neno lake linatimiza kile ambacho lilichotumwa kufanya ndani ya nafasi yote, hata ndani ya dunia yote. Na kila nafasi mahitaji inahitajika. Kama vile ndugu Boga iko mahali hapa, na mimi na wandugu tuko hapa, na tuko na timu ya wale wanayotosha vitabu. Na hata kama unawezi kuhitaji vitabu, tuko na timu ya watu ambao wanatosha vitabu, na tunawezi kutoshea. Na kama unayohitaji yote unawezi kupatikana, na haijalishi hata ni mahubiri ngapi ambazo tumekwisha kuzisikia, lakini tu ni Mungu amekuwa tu na uwezo ya kutufunulia kile ambacho tumekwisha kusoma na kusikia. Hiyo ndiyo inayojalisha tu. Kuna watu ambao wanayojiitilia kwamba wamekwisha kusikia mahubiri 1000 na niko na mahubiri 1000 ndani ya ujao. Hiyo ni kweli, lakini ni kusema wewe uko nayo ndani ya control yako na kumikono yako, lakini wakati unapozitosha ndani ya kabati uko nazo mikononi mwako. Lakini hiyo haiko ndio tunamaanisha kile tulichokifunuliwa kutoka ndani ya Luka 10. Ninaamini kwamba Bwana aliongea pamoja na watu wake. Hakuongea tu ndani ya mifano, bali aliongea waziwazi, na akisema, kwenu nyinyi imepewa kujua siri za ufalme wa Mungu. Je, tunajua kwamba Biblia moja imesomwa na ndani ya zaidi ya madini 3000 na maseminari tofauti? Ni Biblia moja, haiko kitabu chenye hakina mashapitri. Ni kila wakati. Je, tunauliza sasa, ufunuo wa Mungu uko wapi? Je, wale watu wenye wanakubali kunyenyekea kuneno la Mungu wako wapi?
acha niweze kurudia huko ndani ya juma inayoisha. Huko Jakarta kuna mmoja milionere mmoja alipenda aweze kuwa pamoja nami, alipenda aweze kuzungumza nami. Nilisema hakuna shida, na hapo alianza kuzungumza nami akiniambia, nimekwisha kuzunguka ndani ya madini tofauti, na sasa ningelipenda niweze kukuuliza wewe, kwa sababu wewe ni mtu wa dini. Je, kwa nini ilikuwa ya muhimu sana kusema uweze kumwangwa damu, kusema tuweze kuokolewa? Na unajua ni kitu gani kilichofanyika wakati nilipoulizwa swali hili? Ufunuo ilikuja juu yangu. Lakini usiulize ni kipi, na wewe usiulize jambo lenye hauweke ako makini. Ningelipenda niweze hapo nilijisikia ningelipenda niweze kuwa na makusanyiko kubwa yenye sijawahi kuona. Milioni za watu wangekuwa afadhali. Hapo kuna watu wamoja wenye wanaulizaka na hawataki kujikumbusha ni kwa nini wanauliza swali. Wanauliza swali lakini hawatatia makini kuitafakari. Na kwa Mungu tuweze kujiweka makini, tuweze kusikia kile ambacho Mungu anachoongea nasi. Ni ya kilindi sana kwa kuona namna gani Mungu ameongoza na kutengeneza mambo yote, namna gani ilipendezwa iweze kuwa ndani ya njia hii. Mungu iko na njia yake, na njia yake moja inaongoza tu kulengo, na njia yake inaongoza kumaarifa. Na sipendi niweze kuenda ndani ya hiyo, ndani ya urefu, lakini tulisoma kila andiko inagusaka moyo wetu. Tulisoma, nimewatuma kama vile kondoo ndani ya imbwa mwitu. Tulisoma, nimewapatia nguvu juu ya nguvu za muovu, muponye wagonjwa, muamshe wale wanayokufa, muponye vilema. Iko sehemu ya hiyo. Na ninawaomba kama wandugu, tuweze kuichukua na makini tangu sasa. Tusikuwe na rudilia tu maneno yale ambayo Bwana alisema, bali tuweze kuitia ndani ya matendo. Muiweze kuitia ndani ya matendo, mukijua kwamba kuna wagonjwa waliponywa na wenye dhambi walisamehewa wakati Kristo alikufa pale kumsalaba wa Golgotha. Ndugu Rus na wandugu wengine hapa, wakati tunaombea watu wanayokuja kwa Bwana, je, tunakuwa tunawatayarisha kuwaokoa ama kuwaponya ama kuwaletea wokovu? Hapana. Tumehubiriwa na tunawaombea kusema waweze kupata hiyo uongozo na kupata hiyo utimilifu ya kile walichokipata. Na tangu leo tuweze kujitangazia wenyewe kwamba Mungu alishakaponya. Hatuko mahali hapa kuona kama tunawezi kuponywa. Hapana, tuko mahali hapa kutangaza neno na kutangaza kwamba kupitia fimbo zake tuliponywa. Tuko mahali hapa kuona hiyo kazi iliyomalizika iko nawekwa ndani ya matendo, ndani ya unyenyekevu kwa Bwana ambaye ametupatia neno lake. Na ndugu Rus alishaongea kwa hili, iligusa moyo wangu zaidi sana. Ngizi ilikuwagusa kwa sababu yule Mungu aliyemtuma anatambua afadhali mmoja inawezi kuwa, kama mmoja anawezi kuwa amekubali, anawezi kuwa wa pili. Mambo ya kwanza inawezi kuwa kwamba neno imekubalishwa. Kwa nini ninapenda niweze kukubalishwa? Ningelipenda
ningependa niweze kushibishwa kwamba kama ningeliona neno la Mungu likipata uhakika. Ninaiamini ndani ya Marko kwa sura ya mwisho kwamba Mungu alikuwa na walio wake na kuhakikisha neno lake. Je, sisi sote tuko tayari kuona kwamba neno halitahubiriwa tu, bali inapasha kufanyika tena? Mimi siko tayari kwa hiyo, lakini inaandikiwa ndani ya Yohana 12:13, na watakatifu wengi walimpata Kristo ndani ya uso wa wanafunzi wake, yenye haiandikiwe ndani ya hii kitabu, lakini wameandikwa kusema waweze kuamini kwamba Yesu Kristo yeye ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kuamini wale wanayoamini wanapasha kupata uzima ndani yake. Na niko natafuta tu neno mahali inaandikwa ya kwamba alitoa ushuhuda. Inapasha kuwa kumwisho ya hii Injili ndani ya Marko kumwisho. Waevangeliste wote walitia sehemu yao ambayo ilikuwa ya muhimu kutuachia hiyo sura ya kuonekana. Marko 16 iko ndani hiyo utume, na mstari wake wa 14 tunaiamini kwa siku ya leo, hata ikingaliki ya uhaki mpaka sasa, ikingaliki nasemeka hapo leo, ikingaliki nasemeka kwa sababu inatoka kwa Mungu. Inapasha kusemeka kwa sababu kila neno la Mungu linatuambia, na mstari wake wa 19 inasema hapo baada ya Bwana alipomaliza kuzungumza nao, alichukuliwa ndani ya mawingu na akaketi kuume kwa Bwana. Na hapo neno liliendelea kuhubiriwa duniani pote, na Bwana alikuwa akitumika pamoja nao na akihakikisha neno lake, na maajabu zikifanyika, zikitendeka. Kwa muda iliyopita, wamoja wanaweza kukumbuka kwamba wakati tuliposoma hizo ma-invitation kwa zile mikutano za waevangeliste, wanasemaka wanasema kwamba wenye zambi, wale wote wanayohitaji kukombolewa. Lakini hapa tunasoma mambo tofauti. Hapa tunasoma Bwana akitembea pamoja nao, na hiyo ndiyo tunayohitaji. Tunahitaji tu Bwana kutembea pamoja nasi na kuhakikisha neno lake kupitia rehema zake, kupitia maajabu. Kusikwe mtu wa kuwazie tunatafuta tu maajabu. Hapana, ninapaswa kuhakikisha kwamba hiyo haitafanyika. Sisi hatuko watu wa kutafuta maajabu, lakini tutaona maajabu yenye itafanyika. Tumepana neno hiyo ya muhimu yenye inahitajika, tumeiweka kwanza. Ndani ya mwanzo kulikuwa neno, na kwa sababu neno lilikuwa huko kwa mwanzo, mambo yalifanyika kutoka huko kwa mwanzo. Mungu aliongea na mambo yalikuja kutimilika, na hiyo neno moja liko huku kumwisho, na linapasha kufanya hiyo jambo moja. Na mnihurumie, na hata kuzihaki watu wengine wanayoitangaza na kuisema haitafikia lengo, kwa sababu kuna mambo mengi yanayotembea huku, tunaijua sisi sote. Na kuna wandugu ambao walikuwa na zungumzia mambo
yengine ya siku ya asubuhi hata mchana, kuna mmoja angelipenda kutembea pamoja nasi, naye anawezi kuja. Hata ukileta swali zako hakuna shida, kwa sababu ndugu iko na uhaki wa kuenda nyumbani na uhakika wote kwa utaratibu kusema kile ambacho kinapaswa kusemeka. Tunahuzunika sana kwa anga ambazo tuko napitia ndani. Hatusikie upole kwa wale tu ambao wanapotea kwa mafundisho na akili. Sisi sote bali tunanyenyekea kwa hiyo hukumu moja na kusema, Bwana, hatuko tena watu wa hatari. Kama haungetuweka ndani ya neno lako, ni kusema na sisi pia tungelipotoshwa na hatungelikuwa mahali hapa. Na tunanyenyekea, tunainamisha vichwa vyetu kama vile Bwana haukuwahi kutuacha, na yeye ni yule. Na wakati tunaposikia kutoka kwa wale watu wa hatari, kama vile wanavyokuja na mambo mapya kila wakati, haiko tena mambo ya haki. Kuna watu waliokuwa wanajitayarisha kupanda avyo kwenda India, kwa sababu kuna mtu mmoja aliyesema kwamba ndugu William Branham alisema kwamba kuna watu 7,000 ambao watanyakuliwa. Haiko 7,000. Ndiyo, kwa maana walichukuliwa watu 700, na mmoja wao walikuwa milionia. Walikuwa tayari kuchukuliwa huko India, na walikuwa tayari walishapata tiketi za kuenda huko, kwa sababu wanasema kwamba mvuto wa 3 ilishakuja, mambo 4 yalishapita, na mambo mengine yako na kuja kutimia. Na watu wengi waliamini kwamba kuna moto inakuja na moto inataka kuja, na sipendi kusema hii, lakini wandugu mmoja kutoka Kinshasa wanajua mtu huyu aliyetangaza kwamba jina la Bwana ni William Marion Branham baada ya Yesu Kristo. Na nimeona mafoto za moto, na hiyo walikuwa, mimi sitie makini yangu kwa nuru ama moto ama mwangaza, kwa sababu Biblia inasema kwangu, neno lako ni nuru ya miguu yangu. Na wakati nuru ya kiungu inaniangazia, mimi siwezi kufanya propaganda eti nianguke mbele ya uso na kusema, je, Mungu unataka mimi nifanye nini? Nuru ya Mungu iko na matokeo tofauti kwa yale ambayo tuko na viona leo. Hakuna kwenye inaandikwa kwamba huduma ya ndugu Branham inapasha kukuwa ya kuchukuliwa tena. Kuna kuwa wale wazihaki kama vile siku za Musa, lakini wazihaki wote, kuna kitu kimoja cha kweli, na ninawezi kusema hii waziwazi, kwa sababu kuna wale wamoja mtu mmoja aliyekuwa na hiyo mwito alikuwa ndugu Branham, na Mungu alituma malaika wake kwake na akamwambia kwamba alama ya Masia itakupewa. Alimupatia maelezo akiongea kuhusu Musa, na akisema kama vile Musa alivyopewa alama 2, na kwako zimepewa alama 2. Na aliambiwa waziwazi kama vile Bwana alivyompatia alama ya Mesia na Wayahudi kwa Samaria, akifunua mawazo yao, akijua majina yao, akiwaambia mahali wanatoka, na hii huduma itarudilia tena kama vile alama ya kumwisho
ya kizazi cha mwisho cha kanisa, na hiyo ilifanyika na ilitendeka. Hakuna mahali naandikwa kwamba huduma hiyo itaendeleshwa na mimi ama mtu mwingine. Kulikuwa tu yule mjumbe mmoja wa 7 aliyeturudishia kuneno, na tumekwisha kutambua yale. Hatuko watu wanayofuatilia, tumepata hiyo utukufu wa Injili na ni chakula, na hatupendi tuweze kuziaki, hatupendi kujisemesha. Tunapenda tu tuweke meza takatifu kwa wana wa Mungu, na tuko nafanya hivyo na neno linalofurahisha kwa Mungu, na hatufurahishe watu, na tutafanya hii mpaka Bwana anapokuja. Hatutafikia vitu ambayo yenye haiko ya kibiblia, kama vile ninahusika na ninaiamini pia kwamba niko na watu humu ndani ya chumba hiki walioona hiyo upinde, na acha nisiweze kuisema hako mingi, lakini niweze kuiacha hivyo. Inawezi kuwa kwamba mambo ya kimaajabu yanafanyika, inapasha fanyika, hatuzihaki hiyo, lakini Bwana anakuja. Usikilize kwa makini. Tunapasha kuweka mambo yote yanayokuja, tunapasha kuiweka kwenye neno. Hiyo ni kweli, si ni kweli? Chochote kinachokuja ama kwenda, tunapaswa kiweka kwenye utaratibu. Weka kila kitu ambacho kinaletwa na kusemeka, ukiweke kwa mfano wa Biblia, ukiweke kubiblia, ukipime uone. Hapa ninarudia kwenye yale ambayo Branham alisema. Kwa kweli ninaamini kwamba alisema mambo matatu yatakayofanyika, lakini Bwana malaika wa Mungu aliongea pamoja naye, nitakufundisha yale yatakayokuja kufanyika ndani ya huduma, kwa sababu wakati itakuja, wakati wagonjwa hawataombewa tena, bali itakuwa tu ni kusema neno na wataweza kuponywa. Na Bwana na malaika wa Bwana alikuja akimwambia waziwazi, na hii inalinganishwa na Marko 11 mstari wa 22 na 23. Na hapa kama unawezi kuzungumuza kwa hii mlima, unasema wewe mlima ongoka na uweze kutupwa ndani ya bahari, na kama hauwezi kuwa na shaka ndani ya moyo wako na kuamini kile ambacho unakisema kitatendeka na kitafanyika hapo hapo, mtu wa Mungu alirudishwa kuneno. Katika anga yote huduma yake ilikuwa ya kibiblia, ilikuwa inashikiliwa kwa Biblia na iliwekwa makini na maandiko ya kibiblia, na ilibaki ya kweli mpaka mwisho. Kunapasha kuwa mwongozo ambayo inaitwa mwongozo wa kiungu, na hii mwongozo haiende ndani ya miongozo tofauti, inatembeaka tu ndani ya mwongozo mmoja, na hiyo inaitwa mwongozo wa kiungu. Na hii nimekwisha kuisema mara kwa mara. Jambo moja ambayo inatuambatanisha pamoja na Mungu na neno lake ni kuzaliwa upya, ni kupitia neno na Roho wa Mungu. Watu waliozaliwa na Mungu na kuchukua hii mbegu ya kiungu ndani yao, na kwao mbegu ya kiungu imekuwa na uambatanisho pamoja na neno la Mungu, na wako na umoja na wamekwisha kuzungumuza. I don't know about you, mimi sijue wewe, lakini interpretation, matafsiri inaharibu, inafunuaka kitu ambacho Mungu alichokisema. Na hapa ndugu Rusi alikwisha kusema, tulisegamia hiyo, tulitembea mpaka kwa hiyo kibambasi cha maombolezo, tukeingia, tukeweka hata hiyo mavazi ya hatari,
na tukaingia tukiangalia hiyo vitabu vya hatari vya ajabu, vyote vilikuwa na kitu gani? Tulichokiona, tuliona kitabu na page kubwa na andiko moja ilikuwa inaandikwa kwenye ukurasa mmoja, na moja ilikuwa kwa kulia na ingine iko kwa kushoto, na tunawezi kuisema hako. Hiyo ilikuwa ni andiko moja inaandikwa kukaratasi moja kubwa, na unaona ngizi hiyo na wale wanaokuja kuomba. Iliniumiza, siko na zihaki kama vile kwa siku za Bwana wetu, kwa sababu ya utafsiri hawakuelewa kile kilichofanyika kulingana na neno, na kama kuko matafsiri inamaanisha bure, bali inaleta mazala. Hii inatuonesha matafsiri ilipofusha macho yao kwa yale ambayo Mungu aliyosema ndani ya neno lake zamani hapo. Na hiyo hapo ni kusema mtu hawezi kunyamazia hiyo, na ndani ya njia moja kuna wale wazihaki kwa yale ambayo Paulo na Peter walioisema. Usahau wale wazihaki wote na tuweze kurudilia mbegu ya neno la Mungu na Roho wa Mungu. Wakati neno la Mungu liko ndani yetu, litaangaa kama vile nuru ndani ya giza, na itakuja kuleta uzima. Na hii inaoneshwa kwa ujumbe ya wakati, kile ambacho kiko na tafsiriwa ndani ya ujumbe, ndani na nje. Kuna mambo ambayo iko kama kuna jambo lenye halikuwe wazi kwangu na kwako, iache hivyo. Mungu yeye atashughulika na hiyo kwa wakati wake. Na tunawazia kwamba tunawezi kuleta Mungu aweze kutufanyizia vitu. Mungu yeye ni mweza yote, na Mungu iko na umilele ndani ya mikono yake, ndani ya uongozi wake. Tubakie na tunajua kwamba yeye atatimiza yote. Mahitaji yetu ni kwamba Mungu atakuja ndani ya walio wake kwa kila mmoja wetu, pamoja na mimi, pamoja na sisi sote ambao tuko walio wake. Na siku ziko nakimbia, na hizi siku tunapaswa kumpendeza Mungu na aweze kuwa baraka kwetu. Kusema tuweze kuacha hapa sisi wote wandugu na wadada, tukisema eti ilikuwa vizuri kukuwa mahali hapa, eti ilikuwa vizuri kukuwa mahali hapa. Ninaamini wa kwamba wakati Bwana iko ndani yetu, ni vizuri sana kukuwa mahali hapa, na ninaamini kwamba ni ya muhimu sana hata na kwa wengine kuwauliza aweze kututembelea ndani ya kimaajabu, kukuwa pamoja nasi katikati yetu, kama vile mmoja anayezungumuza, kama vile yule anayejifunua mwenyewe siku ya leo. Haiko mbali nasi, haiko mbali na kila mmoja wetu, iko mbali kama vile unavyomuona, iko karibu. Yeye anahitaji aweze kujifunua yeye mwenyewe kwetu. Ninaenda katika siku zinazokuja na uhakika magoti yangu yako na tetemeka, na kama vile Paulo alivyosema hapo nyuma, ndani ya kutetemeka haiko tu, bali ni ndani ya mwili wote kwa Bwana wetu anayeishi. Na angelipenda kusema siku ya leo hapa kwamba tujiweze kujitakasia kwa Bwana wetu, na sisi wenyewe tunawezi kutambua kwamba mambo yote yako natembea vizuri, kwamba watoto waweze kuishi na wazazi wao vile vile, na mambo yote yatatembea vizuri, na hakuna mtu mwenye iko na kitu ndani yake cha kupiganisha Mungu, na hakuna mazungumzo yenye tafanyika ndani ya hekalu la Mungu, kama vile inavyoandikwa ndani ya neno la Mungu. Nyumba yangu itakuwa nyumba
ya maombi na kuna malengo mazuri, na mmoja dada yetu alisema ingelikuwa vizuri kusoma maandiko wakati tuko pamoja hapa ndani ya Krefeld, kwamba nyumba ya Mungu iko nyumba ya maombi, haiko nyumba ya mazungumzo, haiko nyumba ya hiki na kile. Je, tunaweza kufanya nini? Kuna watu ambao wako na hiyo kilindi cha kumpokea Mungu ndani ya moyo wao na wanajali Bwana sana, na ninaamini na sisi tuko wamoja ndani ya wale. Kama haingekuwa hivyo hatungelikuwa mahali hapa. Kila kitu tuweze fanya tunaweza kusema, tuweze kujua kwamba Mungu anawezi kuja ndani ya walio wake, ndani yetu sisi sote. Kwake Bwana wa utukufu, mfalme wa ufalme, aliyechukua umbo la mtumishi na akekuja kwetu na akajipatanisha nasi na kwa milele na milele. Yeye ndiye yule, acha aweze kuona chini kwetu na kutimiza neno la rehema yake kupitia alama na maajabu zikifata, na ukovu na uponyaji na ufungulivu iweze kufanyika. Yeye ambaye anaweza kuifanya kwa kila mmoja anayehitaji na kuitegemea. Kwake iweze kuwa utukufu kwa milele na milele. Amina. Acha tuweze kushimama na tuweze kuabudu. Mungu wa mbinguni, kutoka moyoni mwangu ningelipenda niweze kutakasia hii madhabahu yote, hii jengo lote, na nikuombe kufanya kibambasi cha moto kiweze kutuzunguruka. Acha uweze kuwa pamoja nasi, uweze kutuponya dhambi zetu zote na maneno yetu yote. Chochote kinawezi kuwa kusema kile ambacho mwovu anawezi kukitumikisha kupanda mbegu. Utupatie msamaha, Bwana, kusema kila mmoja tuweze kuona namna gani adui anapenda atuletee hiyo maumivu. Uweze kutupatia tangu kama vile ulivyotupatia mbele. Tunakualika Bwana, tunajiweka chini ya damu ya agano, na hiyo damu iliyomwangwa, na tunaamini ndani ya ujao wa ukombozi ulioitupatia. Mpendwa Bwana, kuwa na rehema kwa watu wako, na uweze kukumbuka agano ulioifanya pamoja nasi, na neno lako na ahadi zako ambazo umezitupatia kupitia rehema zako, na uweze kuwaweka nguvu wa ndugu na wadada kama vile ulivyopatia nguvu wale waliotuanzia kule kumwanzo, kwamba waweze kujua kwamba haiko nguvu zao, waweze kujua kwamba wako na hiyo uwezo wa kuweka mikono juu ya wagonjwa na kusema muweze kuponywa ndani ya jina la Yesu Kristo wa Nazareth, na uweze kuwapatia na uweze kuwatambua kwamba wako na hiyo uwezo ya kuweka mikono kwa watu wenye dhambi na kuwaambia kwamba mumeponywa dhambi zenu. Na sisi hatuponye dhambi, na tunahubiri tu uponyaji, na tunaamini ndani ya uponyaji, na tunakuomba Bwana uweze kutupatia hiyo ujazo na utupatie uongozi wa Roho wako Mtakatifu. Bwana, chukua nafasi yako ndani ya kusanyiko lote. Acha malaika wako waweze kuwa pamoja nasi, Bwana, na tunajitakasia kwako Bwana. Uweze kutahiri mioyo yetu na nafsi zetu na midomo yetu, na zaidi sana ndimi zetu, na uweze kuleta ndimi za moto juu ya kila mmoja, kusema tuweze kutakaswa kukutumikia Bwana.
utupatie rehema na katikati ya watu wako, kama vile Salomo alivyoomba, kusikue magawanyiko ndani ya watoto wako. Bwana, fungua mbingu juu yetu na uweze kuwa mwenye rehema kwetu kwa ajili ya jina lako takatifu. Ujifunue wewe mwenyewe na uweze kutubariki Bwana, na uweze kubariki wa ndugu na wadada, ubariki wale wote ambao wako tayari kukuja, na uweze kuwa pamoja nasi ndani ya njia maalum katika jina takatifu. Haleluya. Amen. Amen.